भंजनगर तारासिंह थाना अंतर्गत गालेरी ग्रामर प्रसिद्ध काली मंदिर होईछि बड़ धरणर चोरी। मां को सुना रूपा अलंकार सह नगद लक्षाधिक टंका लुटि नेइछन्ति दुर्बृत्त। गत रातिर प्रबल वर्षार सुजोग नहीं चोर मैंने एभली कांड भिहाइथिबा जଣାपड़िछि। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ମାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠି ଉପରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତ ରାତିରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏହାର ସୁବିଧା ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଥିଲେ ଚୋର। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ମଥାର ମଣିମୁକୁଟ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ମନ୍ଦିର ଆଲମାରୀ ତାଡ଼ି ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ମାଙ୍କ ମୁକୁଟକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 50 ତୋଳାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 400 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଏବଂ 10 ରୁ 12 କେଜି रूपा अलंकार चोरी होईछि। केवल सेतिକି नुहे पुलिस पाखरे जेमिति कोनोसी प्रमाण न रहिबो सेतिपई चोर माने मंदिर लागिथिबा सीसीटीवी हार्ड डिस्क मध्ये सांगरे नै पळाइछन्ति। घटनास्थଳରେ भंजनगर पुलिस तारासिंह पुलिस समेत स्थानीय एसडीपीओ एवं एडिशनल एसपी पहुंची तदंत आरंभ करिसन्ति। ते प्रसिद्ध काली मंदिर रे एभली चोरी हेबा स्थानीय लोकଙ୍କ धार्मिक भावना को गभीर आघात दैछि। अंचलवासी मध्य याकु नै प्रबल आक्रोश देखा दैथबा बेले पुलिस तुरंत चोरଙ୍କୁ गिरफ्त करिया पई दाबी होईछि। गंजाम रंजित जेना को रिपोर्ट श्री न्यूज।